dan kita bagi kepada orang yang kurang upaya. Okay? So itu duit kita yang kita bagi. Ini RM500 BRIM, ini duit siapa? Duit kita. So why should we be thankful to you? In fact, you owe us more. You take the 500 and say, okay, where's the interest? That's what we got to say. We need to tell Barisan Nasional on the 5th of May, we need to tell them Malaysians cannot be bought. We are not for sale. Our pride, maruah kita tidak boleh dijual lagi. Okay, you need to tell them that. We need to spread this. We need to talk to people. As every Malaysian today, voting is the most important thing. That is our voice. In Lembah Pantai, there are 72,000 people. You have one voice in parliament, and that is Wadi Nurhaliza. Raja Nongchik says that, oh, I fixed drains for you. Look, that's great. That is your job as the minister. But Nurul Izzah adalah the person who has been fighting in the parliament to drop your interest rates from 6 to 0. She has been the voice for us in the parliament. She is the voice of reason, and I have no doubt, just now Mr. Ronnie Liu said, yeah, she will be the first female prime minister of this country someday. And that day, okay, the sign of that happening is the 5th of May. We will know that Malaysia is truly Asia. Okay, so look, I'm going to end with this. Okay, let's make sure our voice counts on the 5th of May. Talk to everybody. Tell them not to be afraid. Someone in Rawang said to me, oh, saya takut sebab kalau kita vote Pakatan Rakyat, saya akan hilang pension. That is bullshit. Again, they're trying to scare you. Right now, Barisan Nasional is behind every dark room's door, waiting for you to walk in and go, boom. There's no hantu, don't worry. Okay, so don't be afraid. Vote for justice. Vote for Nurul Izzah. Okay, and we will show what we are made of as one Malaysians, one group, one people. Okay, not just a slogan which Barisan Nasional has been throwing around. Okay, thank you for the time, thank you for listening, thank you for being here, thank you for being Malaysian and keeping the Umat spirit alive. Ini Kalilah, ini Kalilah, ini Kalilah. There is also a donation box going around because unlike Raja Nongchik, who has a whole taxpayers' money to put his hands into, Pakatan Rakyat does not have that, and it's our responsibility to help them because mereka berjuang untuk kita. So if we can give 10 ringgit, 50 ringgit, 1,000 ringgit, let's make this a worthy campaign. Okay, so please in the donation box sebanyak mungkin yang you boleh bagi tolong berikan with much gratefulness. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih kepada saudara Encik Thiru Kumar. Seterusnya kami ingin menjemput Puteri Reformasi Calon Parlimen Lembah Pantai, Saudari Puan Nurul Izzah Hanwar. Dipersilakan. Terima kasih Pengerusi Majlis. Terima kasih khususnya saudara Bakta, saudara Thiru yang pulang daripada Australia untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan. Dia kena faham, dia kerja di sana, dia balik di sini untuk mengundi demi perubahan, demi membina Malaysia yang lebih baik. Datuk Ambiga Srinivasan yang bersedia, beliau pengerusi bersama bersih dan beliau bersedia berucap di semua ceramah UMNO BN pun dia bersedia. Tapi sekarang yang jemput kami saja. Dia kena faham, kami saja. Saudara Bakta, Saudara Chandran selaku tuan rumah dengan teman-teman Syariah sekali yang sudi hadir. Tapi yang terpenting, tuan-tuan puan-puan, pengumuman sekalian, saudara-saudari gilai, saya ucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam dan juga Minahau. Sama sekali saya ucap terima kasih. Saya bila dengar nak hujan tadi, saya takut juga.
Kalau dengar saudara Samuraj berucap, kita macam ingatkan guruh berdentum. Kuat suaranya. Kuat suaranya. Tapi Alhamdulillah kehadiran yang begitu ramai. Kerana saya selalu kata, kalau nak harap saya keluar TV3 untuk mendengar berita tentang saya, termasuklah kerja-kerja dan lawatan kita ke sini, kalau baca berita hairan ataupun utusan meloya, memang takkan dapat baca. Yang ada hanya fitnah-fitnah belaka. Jadi inilah cara kita. Can you imagine this is going to be, our 30th general elections. We are supposed to enjoy democracy, 57 years of governance under Barisan Nasional, and you can't even get access to all the political parties that's going to contest. You can't even get access not only to the opposition, but the four states ruled by Pakatan. The government ruled by Pakatan. I mean, this is really atrocious, Sesuatu yang memalukan buat saya. Ya, memang saya ahli parlimen kali pertama. Bertanding 2008. Tapi saya berkempen sejak 1999 bersama pimpinan PAS dan DAP. Dan saya sedih. Kenapa? Kerana kita kata Malaysia ini demokrasi. Kita ajar anak-anak kita pergi sekolah, belajar rajin-rajin tahu bahawa Malaysia demokrasi berparlimen. Tapi tengok-tengok, pemimpin yang kita pilih langsung tak hormat prinsip demokrasi. Tak hormat pun perlembagaan undang-undang. Tak hormat pun apa dia? Bahawa ada media yang sewajibnya bebas. Kita malu tau. Kita malu bukan sahaja dengan Myanmar. Myanmar ada pilihan raya, tuan-tuan perempuan, dipimpin oleh ketenteraan. It's a junta, a regime, imprison Aung San Suu Kyi for years. Bila dia buat pilihan raya, akhirnya dia beri juga parti-parti politik yang bertanding 15 minit. Walaupun rakaman di televisyen, satu rakyat Burma semua menonton. Dan akhirnya memenangkan parti Aung San Suu Kyi. Kita lain. Kita dahlah kena desak, bersih. Dan 3-4 kali buat demo ingat senang ke? Kena tembak berkali-kali dengan gas. Orang kata, kenapa you berdemo? You tak faham. Kita ni bersama. We participate in the electoral process. Every year, in and out. Tak pernah. Saya masuk sejak 1999. Parti Keadilan Rakyat. Dah lah masuk, dah popular sikit 1999, dia tangkap semua pimpinan kita. 7 masuk dalam ISA. Nak hidup macam mana? Dah lah duit. Dia telefon satu Syed Mokhtar, telefon seorang Vincent Tan, telefon seorang Ananda Krishnan. Kroni-kroni besar, semua tolong Barisan Nasional. 1 sen tak masuk dalam pembangkang, tapi kita hidup juga. Kenapa? Kerana rakyat buka matanya. Rakyat tidak buta hatinya. You see? That's why, for the government, don't be arrogant. Saya boleh kata saya menang 2008. Why? Wei Shama. I won. Kerana rakyat yang pilih perubahan. Saya ni ejen. Saya wakil saja. Saya belajar buat pendidikan saya di Universiti Tempatan. Saya buat ijazah sarjana saya. Saya belajar jadi engineer. Electrical electronics engineer. Tapi bila saya nampak apa yang berlaku terhadap ayah, 6 years imprisonment, we might be the family of the former number 2 in this country, but I will tell you, I went not only to government school, I went to a local university. Even though my father was deputy prime minister, because he said, when he as a leader, you want to advocate, you want to campaign for local education. Where should you send your children? A local university. You have to walk the talk. Jadi akhirnya saya pun menangis. Nak pergi kat Cambridge kan? Nak juga kan? Dapat 8A. 8A, okey. Tapi kita masih lagi pergi dan saya bersyukur. Masuk Universiti Tempatan baru kita faham. Nak pastikan universiti ini universiti yang terbaik di dunia, you kena masuk dululah baru faham. You see? You menghayati. Baru kita ada komitmen. Kalau saya ada anak saya besar, saya nak pastikan anak-anak orang lain, anak-anak rakyat biasa juga dapat peluang masuk universiti tempatan yang akan jadi universiti terbaik di seantero dunia. You see?
itulah dikatakan political will, sincerity and understanding of the people. Jadi saya sempatlah, suami saya graduan Cambridge lah. Tak masuk Cambridge tak apa. Ya, Tuhan jodohkan saya dengan graduan Cambridge. Dia macam tu. You see? Dan akhirnya, ya, pagi tadi dia bersama saya berkempen. Malam ni kurang sihat, tapi nak menunjukkan kadang-kadang tuan-tuan perempuan, it is your upbringing that matters. It is important. Dan kerana itu pada saya dalam pilihan raya kali ini, ya, saya nak setiap seorang daripada kita faham ia lebih daripada menyelamatkan wang negara. Ya, kita 16 tahun defisit bawah BN. Dia bagi BRIM, saudara tiru sebab betul. Tapi pada masa yang sama dia gunakan duit kita untuk membeli undi kita. Dia tengok? Pandai ke tak pandai tu? Pandai tapi jahat. Pandai lah tapi jahat. You see? Sedangkan kerajaan itu tugasnya untuk menjaga duit kita, menyelamatkan duit kita dan memberi kita bantuan. Jadi apa yang saudari-saudari nampak? Ya, pada saya daripada segi Datuk Raja Nong Chik kata dia cat flat, ya, dia betulkan jalan 9 dan 10 je lah. Jalan lain semua tak betul. Lepas tu saya dah komplain dekat 10 tahun dah ni. Ni yang besi-besi tutup jalan, mana dia? You see, that is his responsibility. Kita ada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ya, di BKL ada, Menteri Wilayah ada. Bila longkang rosak, memang mereka wajib laksana. You tak boleh kata, I buat tugas I, lepas tu you undi saya. You tak undi saya tak mau cat lagi. Tak mau. You tak undi saya mau tarik balik lah laluan MRT. Laluan MRT tak payah saya masuk Berlima Pantai lah. Apa ni? Maksudnya, apa ni? You ingat apa? Kita budak ajanam ke? You see, you must understand, respect, mariade. You see, respect the voters. Orang cakap dah lebih pada abad 20-an. You see, this is 2013. You must understand, we all have our roles, responsibilities, and ladies and gentlemen. Kerana itu pada saya, yes, becoming a member of parliament, ya, walaupun denied 2 million ringgit per year, up to now, BN has their hands on 10 million ringgit sejak 2008 walaupun dia kalah dalam kawasan. Dia ada 10 juta ringgit. Dia deny saya. Bukan itu saja, saya nak masuk masjid pun tak boleh buat program. Kena halau. Apalah nak pergi Dewan tu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, tak dapat. Dia kunci pintu Dewan. Ya, saya lalui semua ini, I can tell you. You see, MRT Corp. I was going to have a dialogue with Bukit Bandaraya residents. I want to attend as a member of parliament so I can raise it in parliament and ask about MRT works. Why you want to give Sekmota only? You want to give other companies. Yes. Why should you only give to your crony, who I'm not even sure can do MRT or not? Anyway, but the point is, saya nak pergi je, MRT Corp telefon Setiausaha Pengerusi Persatuan. Dia kata, Nurul Izzah sampai, kami akan kunci Dewan dan tidak hadir sebagai protes kehadiran ahli parlimen. So you must understand, this is happening by this government. Orang Melayu kata, sebelum kita nak meminang anak menantu orang kan, anak orang, before you want to marry lah. First, you kena tunjukkan keterampilan yang terbaik. Woo the parents, pujuk ke apa. Ini rakyat tak undi BN lagi, dah tunjuk perangai Samsung. You see, kalau inilah pada saya kayu ukur kepimpinan apa? Kayu ukur kepimpinan itu keikhlasan. If you're not sincere and you treat people as mere numbers, why should people respect or give you any support? You shouldn't. You shouldn't. Nak tabir, I will tell you this on behalf of Kelantan. You nak tabir KL budget 2 bilion lebih. Lepas tu salah pilih syarikat untuk IT. Semua elektronik signboard tak jalan. Tak apa, kita tender balik. Hilang 300 juta, no problem. It's not my money, not the mayor's money kan. It's our money. I think he cares. Tapi ini satu demi satu, semua projek. Ya, gagal tak apa, projek terbengkalai tak apa. You see, tapi di Kelantan diambilnya duit rakyat, walaupun majoriti sana Melayu. Dosa dia apa? Dosa dia undi PAS. Dosa dia tak sokong UMNO BN. Jadi setiap tahun dia nafikan negeri Kelantan
800 juta ringgit. Can you imagine? Kalaulah BN takbir, I will tell you, without that money, nak bayar kaki tangan kerajaan pun tak boleh. Tapi Kelantan, dia mampu bayar dan berjaya. Bukanlah Kelantan itu menjadi negeri yang termiskin di Malaysia. Negeri termiskin itu Sabah. You see, bawah BN. So I want to tell you, ladies and gentlemen, bila we tengok elections ini, you kena faham, ya, perbezaan apa yang berlaku. Ini penting. Kita bagi, kalau bagi undi kat pilihan raya ni macam bagi undi kat Lanun tau. You kena tahu. It's true. Okay, not the Suluks lah. I know Agimuddin was assistant DO. I know they got about 42,000 Suluks as UMNO members. But I would say no lah, don't go that far, ya. Tapi yang keduanya, okay, ekonomi bab satu. Keduanya juga bagaimana hubungan antara kaum kita. Kerana saya, you see, I grew up understanding that Malaysia, our biggest strength is our diversity. Kalau kita ada pimpinan, saya tak menidakkan, boleh parti macam MIC, MBCA, UMNO, nak hidup tak apa. Tapi you tak boleh subkontrak kerja kotor you dengan perkasa. You see, you bagi, you konon nak kata transformasi, cakap satu Malaysia, tapi dasar semua kerja-kerja gangster, something dia buat bagi perkasa yang buat. Ya, ini pada saya sesuatu yang amat menyedihkan. Dan kerana itu saya kata, dalam pilihan raya kali ini, what is at stake is not just the economic future of this country. What is at stake is our future as a multiracial nation. You must have leaders, yeah, who are principled. You must have leaders who will always talk, who will always have a moral compass. Jadi pada saya, dalam pilihan raya kali ini, saya akan beri beberapa jaminan. Ya. Pertama sekali saya rasa yang paling penting adalah kita harus pastikan dalam kabinet, ya, semua menteri-menteri yang kita pilih itu bawa undang-undang baru. Kalau bergelar menteri, tuan-tuan perempuan, saya beri jaminan. Maksudnya keluarga terdekat, sama ada suami, sama ada isteri ataupun anak-anak, tidak boleh terima satu sen pun duit kerajaan. I heard that my predecessor datang kempen. Dia datang kempen ke Lembah Pantai, Ketua Wanita UMNO Lembah Pantai, Ketua Wanita UMNO Malaysia, ya, berkempen. Jadi saya kata teruskan kempen untuk menunjukkan tidak ada bezanya antara Datuk Seri Shahrizad dan Datuk Raja Nongci. Dua-duanya pimpinan UMNO yang keluarga dapat projek kerajaan. Jadi kalau you nak pilih, ya, you see, this is important because you cannot swallow, you cannot accept the fact that kalau kita ini menteri, you tak boleh terima satu sen pun. Itu satu. Keduanya, tuan-tuan perempuan, yang saya rasa penting adalah bagaimana bercakap tentang rule of law. Bercakap rule of law, maksudnya dalam undang-undang, dalam pendakwaan, kalau perkasa buat kurang ajar, ya, kalau Zulkifli Nordin buat kurang ajar, mereka ini harus serta-merta dihukum, didakwa. Kenapa? Kerana pada saya mereka bukan saja mencemarkan nama mereka, mereka mencemarkan imej Islam. How dare you, Datuk Seri Najib? I mean, you talk about changes, but in the end, you choose someone like Zul Nordin to be your candidate against someone as special, not only to me but to many Malaysians, as Khalid Samad. You see? So kerana itu pada saya, bila kita pilih 5 minit, tuan-tuan perempuan, dalam segi isu tempatan, saya boleh kata tanpa pembangkang tidak ada perubahan. Ini lumrah mana-mana sistem demokrasi. Tanpa pembangkang dan tanpa keberanian wakil-wakil parlimen, dan termasuklah Taman Tan Yulai. You tengok mula-mula di PKL tak nak dengar pun. Bila masa pemaju buat kerja, semua rumah-rumah itu mengalami keretakan. Bila kita masuk campur, barulah mereka berfikir dua kali. Bukan saya kata, oh, terima kasih pada saya. No. My point is, please understand how important, how special the role of the opposition. Hanya kali ini, bila kita dah tunjukkan kejayaan kita di negeri-negeri pakatan, all we ask is one chance to govern at the federal level. I want you to read our manifesto.
I have to run off to 3 other places. But I'm asking you, please, you have to spread the word. Ada orang yang tahu, aunty-aunty, uncle-uncle, you mungkin tahu. Daripada kawan-kawan yang mendapat duit BRIM, pada saya, you kena yakinkan mereka. Tanpa pakatan, memang dia takkan bagi. You bayangkan 3 penggal Dato' Seri Shahrizad di sini. Saya tak ingat satu pembangunan yang dicat dan semua kerja-kerja itu dibuat. Tapi itu pun bila you buat, you sanggup keluarkan ugutan. You see, so for me, pada saya, tiba masanya, I think the rakyat must teach the BN government how to govern. You see, you must. I dah cakap berbual dah kat parlimen. Setiap kali bangun cakap pasal apa? Crime. Ni last point, crime. Berkali-kali saya cakap, you ada satu anggota polis bagi 270 rakyat. Interpol punya statistik, satu orang polis 250 rakyat. Dah keluar. Pengarah polis kata saya tipu. Saya kata macam mana saya tipu? Bila saya rujuk jawapan Hishamuddin Hussein on, Menteri you. Bila Menteri you kata kat parlimen 1 lawan 270, ikutlah cakap dia. Ini Menteri cakap lain, pengarah polis cakap lain. Kemudian kita kata kebanyakannya jadi sama ada dipanggil General Operations Force macam di Sabah ataupun Special Branch. Kita hanya minta dari segi penugasan semula. Tuan-tuan perempuan, semua cadangan kita berpandukan Suruhanjaya diraja oleh Tun Zaidin dalam kes polis, the setting up of IPCMC dan sebagainya. Semua cadangan kita berpandukan nasihat daripada bekas pengarah CID Datuk Fauzi dan Datuk Mat Zain. So you understand, you see, we have a clear plan in mind. You look at the United Kingdom, mereka tak guna special branch. Siapa yang special branch yang ada kat sini? Bukan saya kata nak pecah hampa, tak ada. Saya hanya kata kita move with the times. Mereka wujudkan satu lagi unit, counter terrorism unit. Because you look at terrorism, on the cybernet, etc. The challenges are different. Tapi nak tak nak, kita perlu lebih ramai pegawai penyiasat yang menjaga taman-taman, yang menjaga anak-anak, yang memastikan bukan soal laporan polis, tuan-tuan dan puan. It is about the degree of success. You lapor polis, dapat tangkap ke tidak? Dapat tangkap, I guarantee you, that person will not roam your streets again. If you cannot, of course they will roam and repeat the offence. So please, I'm telling you, we need to reform this. Under the current government, they are not interested because it's too much, part and parcel dia berkhidmat untuk keperluan mereka. Nak sibuk buat apa? Dengarlah Nur Izzah cakap phone dengan kawan-kawan dia. Datanglah ceramah Nur Izzah nak rekod-rekod. Ni buat apa ni? Orang pun tak apa You see, how can you consider me a threat? More a threat than the Sulu insurgents in Sabah? I mean, you must understand. Kalau nak Islam, dia kata fiqh al-awlawiyat. The fiqh or the principle of priorities. Now, clearly, I think we have one of the worst Minister of Home Affairs ever. You see, I mean, that's also a problem lah, Ayo. So, ladies and gentlemen, we and the Pakatan Rakyat, we have a clear-cut KPI. You see? You're not good, you get kicked out. I mean, you're not good, you don't perform, you say stupid statements, say stupid things, you contradict yourself. I mean, that's the end for you. I think this is quite important. Have to be objective, have to be professional. This country must stop being politicized. At the end of the day, marilah kita bersama. Saya minta bantuan kerana kalau di lembah pantai, tak mudah. Saya tahu dia pindah ke ramai pengundi daripada Seputih dan Mantul Razak. See, I know this for a fact. All I'm asking you is please get out the vote. I'm asking you, you must ensure kawan-kawan cakap pada semua. Kali ini ataupun orang Sabah kata, ini kalilah peluang kita nak takbir bawah kerajaan yang berlainan. Tak suka kami ada pilihan nak pilih kerajaan lain. Tapi ini adalah peralihan politik yang biasa. You see, it's no big deal. All we ask is please, look at our track record, give us a chance, ladies and gentlemen, and please, let us kick out all these corrupt leaders. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romanandri, Roma thanks, and don't forget, sempena put on the bar, you make sure change happens.
kepada Puteri Reformasi Saudari Puan Nurulizah Anwar. Seterusnya saya ingin menyebut The Iron Lady, Pengurusi Bersih Dato' Ambika Sriwasan untuk memberikan ucapan. Saudara-saudari, salam bersih dan salam sejahtera. Today is the 28th of April 2013. It is the anniversary of Bersih 3. And do you know what has happened on the anniversary of Bersih 3? The first vote for PRU 13 has been cast overseas today. And I understand in Melbourne, there were queues for the postal votes. Our overseas Malaysians are doing their duty. Ladies and gentlemen, I have been asked very often why I do what I do. Well, let me tell you the answer to that question. Arshini, come here. Basant, come. These two, come Arshini. This is the reason I do what I do. For our children. And I ask you to do for your children on the 5th of May what you must do to make our future and their future a bright future. Thank you. Thank you. Thank you very much. So, what we have, our vote, ya, undi kita. Apakah itu? Adakah ia cuma suatu cara untuk undi calon? Bukan, saudara-saudari. Undi kita adalah kunci masa depan negara kita yang dicintai. It is a key to the future of this country. It is a golden key. A key that each of you will use on the 5th of May to make sure that our country goes forward and becomes a just society. With that key, you are going to open the door to a wonderful Malaysia. And we are going to shut the door on corruption. We're going to shut the door on abuse of power. We are going to shut the door on cronyism. We are going to shut the door on injustice. We're going to shut the door on deaths in custody. Do you all know? We are going to open the door to a new and better Malaysia. To a united Malaysia. Speaking of which, tolong tolak calon yang resis di dalam pilihan raya ini. Saudara-saudari, we are the gatekeepers for our parliament. We are going to jaga the door to our parliament. We are going to make sure only good candidates get into our parliament. We are not going to let racists in. We're not going to let racists in. Tak apalah. Even if they say sorry, tak apalah, boleh terima lah. We can terima, we can forgive them, we can pray for them, we can kiss them, maybe not lah. Maybe not. But we will never vote them in. You know, very often, because I'm on Twitter, I can tell you, the number of times people have told me, go home, Ambika. You know what my answer is? I am home. I am home. Are we
home? This is our home. And we are going to vote to protect our home on the 5th of May. Are you ready to be a part of history? I can tell you history is going to be made on the 5th of May. Saudara-saudari, you must vote. Mengapa? Mengapa? Sebab, as you all know, ada banyak penyelewengan lah. Ada di senarai undi dan medan pertandingan tidak sama rata. Tengok media, ya, dan sebagainya. So, untuk mengatasi masalah ini dan untuk melawan penipuan, saudara-saudari mesti keluar mengundi beramai-ramai. Sedia tak? Sedia tak? Ninge ellorum vakalika porirala illaya? Are you all going to come out and vote? That's what I said. I don't know. Now, we had Bersih 1, Bersih 2. Actually, we had the Walk for Justice. Anyone who's a lawyer here will remember that. In the year 2007. We walked then. We walked in Bersih 1. Actually, I wasn't there in Bersih 1, but they walked in Bersih 1. The Rakyat walked in Bersih 2. The Rakyat walked in Bersih 3. In the next 1 week, we are going to walk to our freedom. Tahu tak, saudara-saudari? Our Malaysians overseas di luar negara akan pulang beramai-ramai untuk mengundi pada hari 5 hari bulan. They are coming back in droves, our Malaysians overseas. They are paying money to come back and cast their vote. Surely we can all step out of our house and go to our polling stations and do the same. Are you going to be there with all of them? We have to. Our Malaysians in Singapore are coming back. You know what EC told them? Oh, you tak boleh masuk dalam kereta registration Singapore. You can't come in a Singapore registered car. I have never heard of anything so ridiculous. Mengapa? What is the reason? Oh, sebab ini we can't have foreign government campur tangan dengan election di Malaysia. That's what they say. So somebody asked me, can we fly by Qantas and come and vote? How ridiculous. Yeah, that's right. So don't worry. Our Malaysians know what to do. Okay? They are coming back in their own cars. They are carpooling. There are busloads coming back. And I'm telling you, my prediction is that this will be the highest voter turnout in the history of this country. Not because of me, because of the Rakyat. Because of the Rakyat. Hidup Rakyat. Hidup Rakyat. And I tell you something else, that there is nothing that can stop this wave, this goodwill that we all feel. And frankly, for some people, One Malaysia is a slogan. In fact, for many people, Malaysia is a slogan. But for me, it is a reality. I can see it right in front of me here. All of you. One Malaysia in reality. On the ground. I saw it in Bersih 3, I saw it in Bersih 2. That's one Malaysia, let me tell you. All Malaysians working together. Did we need a slogan? No. Tak payah. Tak payah. We never needed a slogan. We never needed a slogan. We know how to be united. Our politicians, some politicians don't know how to be united. Okay? Some, not all. Don't know the meaning of the word unity. And with our unity, we are going to overcome the racists in this country. Let me tell you that. Now, saudara-saudari, as I said, Parliament, for us, it is ours. We need to determine who comes into Parliament. And that's
That's why your vote is absolutely critical. I must explain something to you about your vote. On polling day, for the first time, Malaysians will be facing dakwat kekal, ya, indelible ink. Now, apakah caranya dakwat kekal? Itu hanya satu tuntutan yang ditunaikan, but not very satisfactory lah. I'll tell you why. What they're going to do is they're going to apply dakwat kekal di atas petunjuk kiri, ya, petunjuk kiri, and then they will give you, and it's supposed to dry almost instantly, supposed to, but we don't know, okay? So I suggest you be very careful. Take your ballot paper with the other hand. Make sure dakwat itu tak kena lah kertas undi, okay? So you pangkah. But kalau jika if there is any marking on your kertas undi oleh sebab maybe by mistake you kena ink or something like that, you can change your ballot paper. But you must make sure they put it as a they put it as a rejected vote. Your polling agent will help you with that. Should be able to. Yeah? Best is jangan kena lah. Make sure you take your ballot paper and you pangkah. Alright? In other countries, they normally put the dakwat kekal after the voting. But here they're doing it before, tak apa. This is the first time you all are doing it, so be careful. That's all I'm saying. Dan juga tolong semak butir-butir saudara-saudari di atas senarai undi. Ya? Senang semak. You just go onto laman web SPR, you boleh semak. The reason I ask you to check is, check your polling stations. Check exactly where your polling stations are. Keluar awal-awal untuk mengundi. Go early. Don't take any chances. The queues, this time I'm telling you, are going to be long. Okay? Because we're all going to be out there ready to cast our vote. So those are the few things I can tell you. Now SPR, to be fair, they have all the procedure on their website. So if you have time, go and have a look at that. Now, saudara-saudari, so here we are. Here we are, 1 week away from making history. I'm telling you, we are going to make history. And all those, we are going to make history. Yes, you can clap for that. Dan ada lagi satu perkara, ya. Ada seseorang yang beri laporan, ya, bahawa mereka diugut, for example. Bahawa jika mereka undi untuk satu pihak, ada kemungkinan mereka akan pecat dari kerajaan, dari kerjanya, ataupun mereka akan hilang housing loan atau pension atau SOCSO. Please don't believe them. Your vote is secret. Undi kamu ada rahsia. Unglada vaku rahasiam. You cannot, nobody can know who you voted for. And there are polling agents there to make sure. Because now the clerks concerned cannot have any writing instrument. Mereka tak boleh tulis mana-mana. Apa-apa pun tak boleh tulis. So don't worry. Apa yang saya kata, please be brave. Berani. Keluar mengundi. Don't worry. Nobody can threaten you. And I say to the civil servants, ada tak civil servants? Never mind, no need to put your hands up. Tak apa. Civil servants, don't worry. They don't know, they will not know how you voted. They cannot find out how you vote. And you please vote according to your heart and your mind. That and your conscience. That is the only thing that must dictate how you vote, not fear. You agree? Yes! Spread the message. If you have friends, because I'm telling you, civil servants have come up to see me. They've told me they are getting these threats and they are scared to vote in a particular way because they think they will lose their jobs. So please, please be brave on that day. Another reason you should be brave is this. We are not alone. We are all in this together. Yeah. Birthday 3, 250,000 people were there. I was not afraid. With 250,000 people around me. Okay? On the 5th of May. Okay, right now our voter turnout is about 75%.
We want to reach 100%. Boleh tak? Okay, we try. We try. On the 5th of May, if we get 100% voter turnout, you will have 13 million citizens voting on the same day as you. Why should you be afraid of anyone? You have nothing to fear. No fear. And if you know anybody who is threatened, please let us know. Please let us know. Because that is wrong. But I think, you know what? People say, ayo, takutlah, no need to change, jangan ubah lah, you know, we have keamanan, ada semua, tak payah ubah. Well, I have news for them. We have already changed. Change is already here. You can't stop it. You can't stop it. You cannot stop the semangat of the rakyat. Let me tell you, what I see here today, everywhere I go, I see it. The semangat rakyat is so strong. Tsunami, yes. It is so strong. Oh, I'm not telling you who to vote for, by the way. That's up to you. That's your right. You decide. You decide the kind of Malaysia you want. You make that choice. And I think you all know what to do. You know how to judge. Yes. Right? For the first time in our history, you can actually judge. Boleh bandingkan prestasi kerajaan Barisan Nasional dengan prestasi kerajaan Pakatan Rakyat, like Penang and the state government. You can compare. You can compare. Yang mana lebih telus? Yang mana lebih berjujur? Yeah? Which one is more accountable? Yang mana memelihara hak rakyat? You decide. I'm not going to tell you. You all make that choice. But I think you all have decided. Have you decided? Yes. You all are waiting to vote, right? So am I. So am I. We all are eager and ready to vote. But, as Sivarasa said, you need to talk to those who are not as brave. Okay? It's not their fault. Maybe they're not brave because mereka takut lah. Kalau hilang kerja, what do? They have to look after their families. So, give them courage. Go and give them courage. Tell them they are not alone. That we will stand for them. Kalau mereka dipecat, we will take them to court. We will take the employer to court. If they can sack somebody for voting a particular way, you can go to court on that. Sebab hak-hak itu semua dipelihara di bawah perlembagaan persekutuan dan juga undang-undang. Hak-hak itu tidak boleh dipinggirkan. They cannot take those rights away from you. So, saudara-saudari, this is what you can do. You can call your friends, jiran, neighbors, whoever. Make sure they come out and vote. Tell them. Be a part of our history. I can tell you, 5th of May is going to be history for us. We will never forget it. We will never ever forget the 5th of May. So, saudara-saudari, I think that's really all I have to say to all of you. Let me tell you, there is a Tamil saying, Adimel adi veittal ammiyum naharum, okay? Which means, bit by bit, you know what an ammi, okay, let me give you an English equivalent. English equivalent is, together, we can all move mountains. Okay? On the 5th of May, are you ready to move mountains? I will see you all at the polling station on the 5th of May. Thank you. Terima kasih kepada Dato' Amiga Sidibasem for the ceramah malam ini. Saya ingin menjemput saudara Encik Samuel Raj, Activize Politik. Saudara-saudara,
dan saudari-saudari saya yang dihormati. Ubah! 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 我们要改变！我们要改变！我们要改变！மாற்றுவோம்! மாற்றுவோம்! மாற்றுவோம்! Change! 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 The Barisan government for the last 56 years have plundered this country, played racial politics and divided the Malaysians racially, have plundered this country by the UMNO cronies, by the UMNO cronies. The UMNO cronies have not only have made a lot of blunders, they have also plundered in this country so that they can rule forever. But now the time has come for us to change this racial government once and for all. I'm sure the Malaysians are ready, but you have to cast your vote in favor of the Pakatan. In favor of the Pakatan. On the 5th of May, you are going to see once and for all the Barisan Nasional. Ladies and gentlemen, the Pakatan will offer you a clean and efficient government. The Pakatan is our hope for all Malaysians. Please give us your vote for the Pakatan. இனவாத கொள்கை கொண்ட அம்னோவை வீழ்த்துவதற்கு இந்த நேரம் சரியான நேரம் என்று நாம் அனைவரும் கருதுகின்றோம். எனவே வருகிற 5ஆம் நாள் உங்களுடைய வாக்குகளை தயவு செய்து உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை எண்ணி ஒரு மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதற்கு 5ஆம் நாள் பக்காத்தான் சார்பிலே போட்டியிடுகின்ற அனைத்து வேட்பாளர்களையும் நாம் தேர்ந்தெடுப்போமேயானால் ஒரு புதிய அரசு, ஒரு புதிய ஆட்சி புத்ராஜயாவிலே அமையும் என்பதிலே ஐயமில்லை. 56 ஆண்டுகள் காலமாக யாவற்றையும் நாம் இழந்தோம். மலேசியன் இந்தியன் காங்கிரஸ் இந்த நாட்டில் வாழ்கின்ற இந்தியர்களுடைய உரிமைகளை பறிகொடுத்தது மட்டுமல்லாமல் மேலும் இந்த பொது தேர்தலிலே பாரிசானுக்கு வாக்கு போடுங்கள், வாக்களியுங்கள் என்று வருவார்கள். யார் இந்த வேதமூர்த்தி? இந்திராவினுடைய நிலை என்ன? 18 கோரிக்கைகளை வைத்தார்களே, அந்த 18 கோரிக்கைகளை இன்று அதனுடைய நிலை என்ன? 18 கோரிக்கைகள் 6 கோரிக்கைகளாக சென்று 4 கோரிக்கைகளாக போய் இந்திய சமுதாயத்தை ஒட்டுமொத்தமாக அம்னோவிற்கு நஜீபினுடைய கையிலே இந்திய சமுதாயத்தினுடைய நிலைப்பாட்டை கொடுத்துள்ளார். இந்தியர்களுடைய உரிமைகளை, இந்தியர்களுடைய பாதுகாப்பை அவர்கள் செய்யக்கூடாத ஒரு நிலையிலே இல்லாததன் விளைவாக இன்று அம்னோவினுடைய கைப்பாவையாக இன்று இருக்கிறது என்று நான் கூறுகின்றேன். அதே போல் மட்டுமல்லாமல் வேதமூர்த்தி ஒரு வேடதாரி மக்களை ஏமாற்றி, ஏழை எளிய மக்களை ஏமாற்றி நாங்கள் இந்த கோரிக்கைகளை வைக்கின்றோம், $1 மில்லியன் நாங்கள் வாங்கி தருகின்றோம் என்று மக்களை ஏமாற்றியவன் இவன். மேலும் இந்திய சமுதாயத்தை ஒடுக்கப்பட்ட, புறக்கணிக்கப்பட்ட நமது சமுதாயத்தை வீழ்த்துவதற்கு அம்னோவிடம் கைகோர்த்து நிற்கின்றான் இந்த வேதமூர்த்தி, ஒரு வேடதாரி. எனவே இந்திராவின் சார்பிலே யார் வந்தாலும் புறக்கணிக்குமாறு உங்கள் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஒரு புதிய அத்தியாசத்தை நாம் காண வேண்டும். பக்காத்தான் ஆட்சியின் மூலமாக ஒரு புதிய அத்தியாசத்தை நாம் காண இருக்கின்றோம்.
இதற்கு நீங்கள் உடனடியாக இருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன். ஏனென்றால் இந்த நாட்டிலே மற்ற இனத்தவர்களை விட நாம் பயந்த நிலையில் இருக்கக்கூடாது. அரசாங்கம் நம்முடைய பணத்தை 500 வெள்ளி வழங்குகின்றது, சீனர்களுக்கும் வழங்குகின்றது, மலாய்க்காரர்களுக்கும் வழங்குகின்றது. ஆனால் நாம் அரசாங்கத்தினர் நம்மளுக்கு 500 வெள்ளி கொடுத்து விட்டார்கள், 1000 வெள்ளி கொடுத்து விட்டார்கள், அவர்களுக்கு நாம் விசுவாசமாக இருப்போம் என்று. இது யாருடைய பணம்? சீன சமூகத்தினரும் மலாய் சமூகத்தினரும் இந்த நாட்டு அரசாங்கத்தை வீழ்த்த வேண்டும் என்று நிலையிலே இருக்கின்றார்கள். அவர்களோட நாமம் இணைந்து இந்த அரசாங்கத்தை வீழ்த்த முனையுமாறு உங்கள் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த முறை நாம் இந்த அரசாங்கத்தை மாற்றாவிட்டால் என்றுமே மாற்ற முடியாத ஒரு நிலை ஏற்படும் என்றும் நான் உங்களிடத்திலே கூற விரும்புகின்றேன். 56 ஆண்டுகளிலே, கடந்த காலங்களிலே இந்திய சமுதாயத்தினுடைய பொருளாதார நிலை என்ன? இந்தியர்களுக்கு 4 பேங்குகள் வங்கிகள் இருந்தன, இன்று உண்டா? இந்தியர்களுக்கு 3 இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகள் இருந்தன, இன்று உண்டா? இல்லைதான். இதைத்தான் மாயிகா செய்த பெரிய வெற்றி சாதனை இந்திய சமுதாயத்திற்கு. மாயிகாவில் இருக்கின்ற எனது அன்பு தோழர்களே, உங்களை நான் குறை சொல்லவில்லை. கிளை தலைவர்களே, உங்களை நான் குறை சொல்லி பரிசாற்றவில்லை. இந்த நாட்டிலே இந்தியர்களை அடகு வைத்தவன் சாமுவேலு. இந்த நாட்டிலே இந்திய சமுதாயத்தினுடைய உரிமைக்காக, அவர்களுடைய வளர்ச்சிக்காக, மேம்பாட்டிற்காக பாடுபடாதவன் மாயிகாவின் தேசிய தலைவர்கள், நீங்கள் அல்ல. இந்த நாட்டிலே தயவு செய்து ஒரு மாற்றத்தை நாம் கொண்டு வர வேண்டும். நீங்கள் எங்கு இருந்தாலும் சரி, நீங்களும் என்னுடைய நண்பர்கள், நீங்களும் என்னுடைய சகோதரர்கள், நாம் இணைவோம். தயவு செய்து இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்கு தடை செய்யாமல் இணைந்து ஒரு மாற்றத்தை நாம் கொண்டு வருவோம். இந்த மாற்றத்தின் விளைவாக நம்மளுடைய பிள்ளைகள், அவர்களுடைய எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்கும் என்பதிலே ஐயமில்லை. அதற்கு நீங்கள் செய்ய முனைவீர்களா என்று நான் உங்களை கேட்கின்றேன். அப்படி நாம் செய்யாவிட்டால் எதிர்வரும் 50 ஆண்டுகள் ஆனாலும் சரி, நம்மளுடைய நிலை படு மோசமாக இருக்கும் என்பதை நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். பக்கத்தார் ஆட்சியிலே இலவச கல்வி, ஆரம்ப கல்வி முதல் பல்கலைக்கழகம் வரை இலவச கல்வி. இந்த இலவச கல்வியின் மூலமாக நமது மாணவர்கள் சிறந்த முறையிலே கல்வியை பயிலக்கூடிய ஒரு நிலை உண்டு. பிடிஎன் என்ற அறக்கட்டளையின் மூலமாக நாம் நம் பிள்ளைகள் பெற்ற கடன் ஒதுக்கப்படுகின்றது, தள்ளுபடியாகின்றது. இது உங்களுக்கு வேண்டுமா வேண்டாமா? அப்படி என்றால் பக்கத்தானை நீங்கள் ஆதரிக்குமாறு உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த நாட்டிலே நாம் சமத்துவமாக எல்லா துறைகளிலுமே நாம் வீடு நடை போடுவதற்கு நாம் முனைய வேண்டும். சமத்துவம். எனவே சமத்துவத்திற்காக, நம்மளுடைய பிள்ளைகளுடைய எழுச்சிக்காக, நம்மளுடைய உயர்வுக்காக தயவு செய்து எதிர்வரும் 5ஆம் நாள் பக்கத்தானுக்கு வாக்களிக்குமாறு உங்களை பணிவோடு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.